हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। तो आज से पहले जो है 1980 का रमज़ान देखते हैं कि तब लोग किस तरह उठते थे, सहरी करते थे, इफ्तारी करते थे, उनके दिन कैसे गुज़रते थे। तो बहुत ही खूबसूरत मेमोरी है, जो हमारे बड़े थे वो किस तरह जो है रमज़ान को गुज़ारते थे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि रमजान उस वक्त कैसा होता था जब ना स्मार्टफोन थे, ना व्हाट्सएप ग्रुप्स और ना ही डिजिटल आजान ऐप्स। जरा तसव्वुर करें 1980 की दहाई का एक पुरसकून पाकिस्तानी गांव, कच्ची मिट्टी के घर, खुले आसमान तले चांद को तलाश करती नजरें, और रमजान जो सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं था बल्कि दिलों को जोड़ने का महीना था। ये वो वक्त था जब सहर की आवाज घड़ी नहीं इंसानें जगाया करती थी, और अफ्तार सिर्फ खाना नहीं एक इज्तिमाई खुशी हुआ करती थी। आज हम आपको ले चलते हैं वक्त की उस हसीन गली में जहां रमजान इबादत भी था, मोहब्बत भी और एक जिंदा एहसास भी। रमजान का आगाज चांद देखने से होता था, और चांद देखना एक बाकायदा रस्म थी। गांव के बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब मगरिब के बाद खुले मैदानों या छतों पर जमा हो जाते। हर आंख आसमान को टटोलती, और जैसे ही किसी की आवाज बुलंद होती, चांद नजर आ गया है, पूरा गांव खुशी से गूंज उठता। कोई मस्जिद की तरफ दौड़ता, कोई घर जाकर खबर देता, और कोई खुशी में बच्चों को गले लगा लेता। रमजान यूं महसूस होता था जैसे रहमत खुद चलकर गांव में आ गई हो। सारी आज की तरह अलार्म टोन से नहीं बल्कि इंसानी आवाजों से जागा करती थी। गांव की गलियों में एक मखसूस शख्स ढोल या लकड़ी की थाप के साथ आवाज लगाता, उठ जाओ रोजेदारों, सहरी का वक्त हो गया है। और फिर घरों में हलचल शुरू हो जाती। चूल्हे जलते, रोटियों की खुशबू फैलती, चाय में इलायची की महक शामिल होती। माएँ प्यार से जगाती, बेटा उठ जा, रोजा रखना है। नींद में डूबी आंखें, लेकिन दिल में अजीब सी खुशी। सादा सहरी, रोटी, मक्खन, लस्सी या दाल, मगर बरकत ऐसी कि दिल भर जाता था। सहरी के बाद वजू और मस्जिद का रुख, और फजर की नमाज। मट्टी के सहन वाली मस्जिद, पंखे कम मगर सुकून ज्यादा होता था। नमाज के बाद कोई तस्बीह पढ़ता, कोई कुरान पढ़ता, और कुछ लोग मस्जिद में ही टेक लगाकर सो जाते। दिन का आगाज इबादत से होता, और यही रमजान की असर रूह थी। दिन लंबे होते थे, गर्मी सख्त, बिजली कम, और सहूलियात तकरीबन ना होने के बराबर होती थी, मगर सब्र आज से कहीं ज्यादा होता था। खेतों में काम भी होता, जानवरों की देखभाल भी, और रोजे भी। बच्चे भी रोजे रखते, आधा या पूरा, और कुछ बच्चे तो चिड़ी रोजा रखते थे और फख्र से बताते, मेरा पहला रोजा है। दोपहर के वक्त गांव में खामोशी छा जाती। हर घर इबादत, आराम या तिलावत में मसरूफ होता था। जैसे जैसे सूरज ढलता, गांव जाग उठता। अफ्तार की तैयारियां शुरू होती। पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, और सबसे अहम शरबत। लेकिन खास बात क्या थी? अफ्तार सिर्फ अपने घर की नहीं होती थी, बल्कि एक प्लेट इधर से उधर, दूसरी उधर से इधर भेजी जाती थी। यानी अफ्तारी का सामान हर घर में भेजा जाता था। हर घर दूसरे के साथ शरीक होता। मस्जिद में इज्तिमाई अफ्तार होता। दस्तरख्वान लंबे लंबे लगते, और दिल उससे भी बड़े। आजान से चंद लम्हे पहले एक खामोशी, फिर मौज़िन की आवाज़, अल्लाहु अकबर, और सबके हाथ एक साथ उठ जाते। पहला घूंट पानी का, ऐसा लगता जैसे रूह तक ठंडक पहुंच गई हो।
افطار کے بعد مغرب کی نماز، پھر مختصر آرام اور عشاء و تراویح کی تیاری۔ بچے نئے کپڑے پہن لیتے، بزرگ ٹوپی سنبھالتے اور مسجد بھر جاتی تھی۔ تراویح لمبی ہوتی مگر کسی کو جلدی نہ ہوتی۔ قرآن کی آواز، رات کی خاموشی اور روح کو سکون مل جاتا تھا۔ تراویح کے بعد زندگی رکتی نہیں تھی، گاؤں کی گلیوں میں بیٹھ کے لگتی۔ کوئی دینی باتیں کرتا، کوئی پرانی یادیں شیئر کرتا، کوئی ہلکی پھلکی ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا۔ رمضان صرف عبادت نہیں، دلوں کو قریب لانے کا ذریعہ تھا۔ مگر آج سب کچھ ہے، روشنی بھی ہے، کھانے بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، مگر شاید وہ دلوں کی قربت نہیں رہی، وہ اجتماعی افطار نہیں رہا، وہ چاند دیکھنے کی بے چینی نہیں۔ 1980 کی دہائی کا گاؤں ہمیں یہ سکھا گیا کہ رمضان صرف بھوک کا نہیں، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ جڑے رہنے کا مہینہ ہے۔ اور شاید ہم آج بھی اپنی مصروف زندگی میں اس سادہ مگر بابرکت رمضان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اپنے گاؤں کا رمضان یاد آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ میں ضرور بتائیے آپ کے بچپن کا رمضان کیسا تھا۔ جی تو دوستو، آپ نے چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا ہے جس میں آپ نے 1980 کا رمضان دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح اتنے پیار سے سحری کرتے تھے، افطاری کرتے تھے، تراویح کی نماز پڑھتے تھے، اور ان کا کھانا پینا سادہ ہوتا تھا، اور جو الارم کلاک تھا وہ نہیں تھا، جو ہے محلے میں ڈھول بجتا تھا جس کی بیس پر لوگ اٹھتے تھے۔ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ چینج ہو گیا ہے، دور بالکل بدل گیا ہے۔ تو اس میں جو 1980 کا رمضان تھا وہ بالکل ہمیں نیچرل لگتا ہے کہ دیکھا جائے تو اس میں ہر وہ چیز ہے جو ہمیں اس ٹائم میں چاہیے ہے، پیار، محبت، سلوک تھا۔ اور لیکن ابھی کا رمضان ویسا رمضان نہیں رہا۔ تو ہمیں اپنی پرانی روایتوں کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنے کلچر کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اینڈ اللہ حافظ۔